कैसे लगा? नाचो ना आवाज टेस्टी लगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लग। तो आज के बनाबो खिचुड़ी भोग स्टाइलेर। तो कड़ाई गरम हो गए, कड़ाइर मध्य घी दिए दिएछि, तेजपाता, शुकनो लंका और गोटा जिरे दिए भालो करे भाजा भाजा करे नेब। और एदिके आमी चाल, गोविंदभोग चाल और मसुर मुंग डाल भालो करे धुए शुकिए शुकनो करे रेखेछिलाम। तारपर ओई तेलेर घिएर मध्य दिए सेटाके भालो करे नेड़े नेब, नाड़ते नाड़ते जतक्षण हालका लाल ना हये जाय डालगुलो। तारपरे एकटा बाटिते सेई भाजा डाल और चालटाके तुले रेखे नेब। तारपरे कड़ाइते आबार घी दिए भालो करे गरम होले आदा और काँचा लंका और एकटू सामान्य जिरे आमी हामाल दिस्ताते थेतो करे निएछि। तोमरा पेस्टो दिते पारो, कोनो असुविधा नेই, किन्तु थेतो करे दिले टेस्टटा बेशी भालो आसे। सेई जोन्नो ओटाके भालो करे भेजे नेब। पेस्टटाके भाजार पर एके एके करे टमेटो, काटा टमेटो और ओपर नुन और हलुद गुड़ो, जिरे गुड़ो, लंका गुड़ो दिए भालो करे नाड़िये नेब। शीतकाले गरम गरम पाते जदि खिचुड़ी, पापड़ भाजा और संगे एकटा आलुर दम बा किछु हय ताहले किन्तु आर किछु प्रयोजन हय ना, ताई ना बोलो। एदिके आमी अनेक रकम सब्जी केटे रेखेछि, आलू, बेगुन, मटरशुटी। तोमार आमार काछे कपि और गाजर छिलो ना, फुलकपि गाजर सेई जोन्नो दिइनि, तोमरा ऐड करते पारो। तारपरे आलू और बेगुन और मटरशुटी जे सब्जिगुलो छिलो सेगुलो दिए भालो करे लाल लाल करे कषिये नेब। कषिये निले जतक्षण ना सिद्ध हय, हालका हालका सिद्ध हय, कारण गोविंदभोग चाल तो माने खूब ताड़ाताड़ी सिद्ध हये जाबे, सेई जोन्नो आगे सब्जिटा सिद्ध करे तारपरे एकसाथे मेशाबो। देखो नीचे तेल तेल छेड़ेছে, सेई जोन्नो जतक्षण तेल छाड़बे ना ततक्षण भालो करे कषिये नेबे। कषिये नेওয়ার पर एर मध्य भाजा चाल और डालटाके गोटा मशला दिए भेजे रेखेছিলাম এটাকে আবার নাড়িয়ে নেব। সব সবজিগুলো মশলাগুলো যেন ওই চাল আর ডালের সাথে মিশে যায়। আর এদিকে আমার বর এটার রেসিপির মানে মেন কুক হচ্ছে আমার বর, সেই জন্য ঘরের মধ্যে উনুন জ্বেলে কি অবস্থা ঘর জানি না কি হবে। আর এদিকে আরেকজন তো কাঁদছে, একজন গান প্র্যাকটিস করছে, এদিকে গানের ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আনবো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর এদিকে 80% মতো আমার খিচুড়ি রেডি, বাস 4-5টা সিটি মারলে আমার খিচুড়ি একদম রেডি হয়ে যাবে। দেখো এখানে আমি চাল ডাল সবজি মেশানোটা কুকারে ঢেলে দিয়েছি। ঢেলে দেওয়ার পর পরিমাণ মতো 1 বাটি জল দিয়ে, তোমাদের দরকার হলে যার যেমন চাল ডাল সবজি থাকবে সেই পরিমাণ জল দিয়ে কুকারে, খুব বেশি না 4-5টা সিটি দিলে একদম গরমা গরম রেডি হয়ে যাবে। দেখো কালারটা কি সুন্দর এসছে, এখনও পুরোপুরি তৈরিই হয়নি। তো যাই হোক বেশি ঝাল দিইনি আমি। দেখো আমার খিচুড়ি রেডি হয়ে গেছে। এটা তোমরা ঘি অথবা মাখনের সাথে যে যেমন খাও পরিবেশন করতে পারো, সঙ্গে পাঁপড় ভাজা, আলুর দম বা একটা কোনো মিষ্টি পাঁচমিশালি সবজি। দেখো আমার খিচুড়ি রেডি হয়ে গেছে। কমেন্ট করে জানিও কে কে বাড়িতে শীতকালে সবজি দিয়ে খিচুড়ি বানাও। আমি তো প্রায়ই বানাই, আর বানিয়ে কেমন হয়েছে সেটাও কমেন্ট করে জানিও। তাহলে আজকের ব্লগটা এতটাই, আবার দেখা হবে পরের ব্লগে। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, টাটা। এবার আমি পুচুক সোনাকে আর সবাইকে খাবার বেড়ে খাইয়ে দিই। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। कैसा लगा पापा? कैसे लगा? टेस्टी लगा। बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय।